Poštovani gledatelji, danas imamo prvi sat učenja hrkanja. Evo vidite, danas ćemo vam pokazati kako se u stvari hrče. Evo, dragi naši gledatelji, pozorno sad slušajte kako se hrče. Evo vidite, tu uopće nije teško. Hrkanje je stvarno jedna simfonija kada se tijelo odmara, kada uživa. Poslušajmo još malo. Sad ćemo i mi probati zajedno sa njim. Evo vidite, ja sam naučio hrkanje, nije baš bilo teško, ali evo još malo da poslušamo original.